हेलो फ्रेंड्स आपको स्वागत करुच्ची आउ एक नुआ वीडियो को। तो फ्रेंड देखंतु आज वीडियो रे आमे डिस्कशन करिया कि जो जातीय शिक्षा नीति 2020 अनुଯାयी जो आपणकर जो नुआ सिलेबस लागू होउछि एई वर्ष पाखरु तो तार कोन रही सिस्टम कोन रही तार सिलेबस कोथरे को विषय रहिबो से विषय रे आमे एई वीडियो रे डिस्कशन करिबा। तो वीडियो टी आरंभ करिया पूर्वरु आपण माने जदि आम चैनल को नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं वीडियो टी को लाइक कर दियंतु एवं संग मान सहित शेयर मध्य कर दियंतु। तो चलो फ्रेंड्स आज वीडियो टी को आमे आरंभ करिबा। तो फ्रेंड देखंतु जो एनईपी 2020 अनुसार आपनकर जो नुआ नियम लागू हो जाइछि तो एइथिरे आपनकर कोन सुविधा रहिछि ना आपनकर जो +3 कला बेले आपण मझिरु +3 को छाडी पारिबे। तो छाडिले आपनको सेही अनुसार आपनको सर्टिफिकेट मिलिबो। तो देखंतु आपनकर प्रथम +3 होछि आपनको 3 वर्ष करि पारिबे 4 वर्ष करि पारिबे। तो बहुत जनक मन रे डाउट थिला कि जो +3 टा आपनकर 3 वर्ष एबे रहिबो कि 4 वर्ष रहिबो। तो सेटा देखंतु फ्रेंड्स आपण चाहिले +3 टा को 3 वर्ष भी करि पारिबे बा 4 वर्ष भी करि पारिबे आपनको ऊपर सेटा डिपेंड करे। आ देखंतु आपण ए 3 वर्ष जदि करूचंती तो ता मध्यरु आपण चाहिले प्रथम बा फर्स्ट ईयर रे भी आपण छाडी पारिबे बा सेकंड ईयर रे भी छाडी पारिबे बा 3 वर्ष परे भी मध्य आपणकर कंप्लीट करि पारिबे। तो देखंतु केमिति कोन तार स्ट्रक्चर रहउची जदि आपण फर्स्ट ईयर रु छाडुचंती ताले आपणकर ओनली आपनको दुईटा सेमेस्टर दे साला परे आपण एटा को छाडी पारिबे एवं सेमिति आपण जदि सेकंड ईयर रु छाडुचंती आपनको 4टा सेमेस्टर देबाक पडिबो 4टा सेमेस्टर परे मध्य आपण छाडी पारिबे। आपण जदि आपण फर्स्ट ईयर रु छाडुचंती ताले आपनको सर्टिफिकेट मिलिबो जार कोर्स ना होउछ आपनकर सर्टिफिकेट कोर्स एवं सेकंड ईयर रु छाडले आपनको डिप्लोमा सर्टिफिकेट ना रे आपनको सर्टिफिकेट टी मिलिबो डिप्लोमा कोर्स बोली सर्टिफिकेट टी मिलिबो। तो जदि फर्स्ट ईयर रु छाडले कोन आ सेकंड ईयर रु छाडले कोन केमती तार स्ट्रक्चर रही जदि जानिया पई जाउचंती आपण मते कमेंट माध्यम जणाई पारिबे। मु या नै एक सेपरेट वीडियो आपनका पई बनै देबी कोन कोन सब सब्जेक्ट रहउची कोन केमती आपनकर छाडिले कोन कोन पढिबा को हेबो। तो देखंतु फ्रेंड्स एबे हमें डिस्कशन करिबा 3 ईयर और 4 ईयर पई कोन कोन सब्जेक्ट रहउची। तो देखंतु फ्रेंड्स जो पूर्व वीडियो रे मु आपन मानु कहितली 3 ईयर जदि आपण करूचंती तो सेइथरे आपनकर कोन ना आपनकर एबे 3टी ऑप्शन रहउची आपनका पाखरे 3टी चॉइस रहउची कोन कोन ना प्रथम होची सिंगल मेजर विथ 2 माइनर आ गोटे होची डबल मेजर आ आपनकर होचो आ गोटे आपनकर 3 माइनर ओनली जोटा कि जनरल कोर्स। मेजर सब्जेक्ट कोन मु कहितली ना मेजर सब्जेक्ट होची आपनकर जो ऑनर्स सब्जेक्ट एवं जो माइनर सब्जेक्ट होचो आपनकर जो इलेक्टिव सब्जेक्ट होची माइनर सब्जेक्ट सेटा को जस्ट चेंज कराई जे ऑनर्स बोली आ किछि रहिबनी ऑनर्स सब्जेक्ट को मेजर बोली कोआ होची एवं आपनकर जो माइनर सब्जेक्ट जोटा इलेक्टिव को आपनकर माइनर सब्जेक्ट बोली कोआ जाउची। तो देखो फ्रेंड्स आपण जो जदि आपण सिंगल मेजर 2 माइनर जेमती आपनकर चलीथिला आगरु जे गोटे ऑनर्स होतला दुईटा इलेक्टिव होतला जदि सेमिति आपण रखिबे तो ए सब सब्जेक्ट गुडा रहइबा आपनकर देखंतु कोर 1 कोर 2 कोर 3 कोर 1 रहइबा आपनकर गोटे मेजर आ कोर 2 कोर 3 रे आपनकर इलेक्टिव पेपर रहइबो। आ आपनकर कोन रहइबो ना मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट रहइबो गोटे एईसी रहइबो माने आपनकर एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स एसएससी रहइबो स्किल एनहांसमेंट कोर्स आ वैल्यू एडेड कोर्स रहइबो एवं आपण कम्युनिटी बा फील्ड वर्क रहिथिबो जदि आपनकर एथिरे रहिबो। तो देखंतु ए जो मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स एईसी कोर्स एसएससी वीएससी सब्जेक्ट कोन कोन मु आपनको जणे देबी आगु को। तो एथि आपनकर मध्ये लेखा हि जे आपनकर जो एसएससी रे सब्जेक्ट आ जो ईवीएस रहउची आपनकर वीएससी रे तो टोटल तार कोन कोन सब्जेक्ट रहिछि एगुडा करे सब सब्जेक्ट पई अलग अलग आपनकर रहिछि। तो आपनकर जो ऑनर्स नउचंती सेही अनुसार आपनकर ए सब्जेक्ट गुडा आपनकर रहिछि आपनकर सेथ्रु आपनकर गोटे बास्केट रहिछि सब्जेक्ट बास्केट हेथ्रु आपनको चूज करिया पई पडिबो। तो मु आगो को जणे देबी कोन कोन सब्जेक्ट प्रथमे हम डिस्कशन करिया देखंतु आपण जदि 2 मेजर सॉरी आपनकर जदि सिंगल मेजर विथ 2 माइनर आपण सब्जेक्ट नउजन तो आपनको देखंतु ना आपनकर जो कोर कोर्स रहइबो सेटा आपनकर एटा होछ आपनकर कोर कोर्स जोटा ऑनर्स सब्जेक्ट बा मेजर सब्जेक्ट आ ए दिटा आपनकर
ମାଇନର ସବଜେକ୍ଟ ରହୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ବା ସବୁ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ 6ଟା ଯାକ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନର୍ସ ସବଜେକ୍ଟଟି ପେପର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମାଇନର ସବଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ବା 2ଟା ଯେଉଁ ମାଇନର ସବଜେକ୍ଟ ବାସିଥିବ ବା ଇଲେକ୍ଟିଭ ପେପର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ରହିବ। ପ୍ରଥମ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଲା, ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟିଭ 1ଟା ଇଲେକ୍ଟିଭ 2ଟା ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ରହିବ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିବ ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ଇଲେକ୍ଟିଭ 1 ପୁଣି ଆସିବ, ପୁଣି ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ଇଲେକ୍ଟିଭ 2 ଆସିବ ଏବଂ ପୁଣି ଫିଫ୍ଥ ସିକ୍ସ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟିଭ 1 ଆସିବ, ଇଲେକ୍ଟିଭ 2 ଆସିବ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାଟର୍ନଟି ରହିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମଲ୍ଟିଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ବା MDC କୋର୍ସ, AEC କୋର୍ସ, ACC କୋର୍ସ, BSc କୋର୍ସ ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ସବୁ ରହିବ, ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର ମଧ୍ୟ ସବୁ ରହିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟାରରେ କେବଳ MDC ରହିବ ଆଉ BSc ରହିବ ଏବଂ ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଓନ୍ଲି BSc ରହିବ। ଏବଂ ସେଇଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁ ସେମିଷ୍ଟାର ବାକି ଫିଫ୍ଥ ସିକ୍ସଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏ ସବଜେକ୍ଟ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ବେସ୍ଡ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର 126ଟା କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ରହିବ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ସରେ। ତ ଯଦି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କ'ଣ, କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଦେବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୟା ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି ଯେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କ'ଣ ଆଉ ଏଇଠୁ କେତେ ମାର୍କ ଲେଖାଏଁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥାଏ ବା ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ମାର୍କ କେତେ ଆପଣ ସେଇଥିରେ ଜାଣିପାରିବେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ରେ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଡବଲ୍ ମେଜର କୋର୍ସ ମାନେ 2ଟା ଆପଣଙ୍କର ଅନର୍ସ ପେପର ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଇନର ବା ଇଲେକ୍ଟିଭ ସବଜେକ୍ଟ ରହିବ ନାହିଁ। ତ ଡବଲ୍ ମେଜର କୋର୍ସ ରଖିଲେ କେମିତି ଆପଣ ରଖିପାରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କୋର୍ 1ରେ ଗୋଟେ ମେଜର ବା ଅନର୍ସ ପେପର, କୋର୍ 2ରେ ଗୋଟେ ମେଜର ବା ଅନର୍ସ ପେପର ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ MDC, AEC, ACC କୋର୍ସ ସବୁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର କମନ୍ ରହିବ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କୋର୍ 1 କୋର୍ 2ରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସେମିଷ୍ଟରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ଡବଲ୍ ମେଜର ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସବୁ ସେମିଷ୍ଟରରେ ଆପଣ ପେପର ରହିବ, ସବୁ ସେମିଷ୍ଟରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୋର୍ 1 ଆଉ କୋର୍ 2 ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 2ଟା ଅନର୍ସ ପେପର ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସେମିଷ୍ଟରରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ମଲ୍ଟିଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ସବଜେକ୍ଟ AEC, ACC, BSc ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ସବୁ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ ଫୋର୍ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ରେ ରହିବ 2ଟା, ଫୋର୍ଥରେ ରହିବ ଗୋଟେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫିଫ୍ଥ ସିକ୍ସଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲି ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ VSc ପେପର ରହିଛି, ସେ VScରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫିଫ୍ଥ ସିକ୍ସଥରେ VScଟି ଆପଣ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ ଫୋର୍ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ନାହିଁ। ସେମ୍ ମୁଁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫିଫ୍ଥ ସିକ୍ସଥରେ ଏଠି VSc କୋର୍ସ ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ ଫୋର୍ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ନଥିଲା ଯେଉଁ VSc କୋର୍ସ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ପ୍ୟାଟର୍ନଟି ଭଲସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ୟାଟର୍ନର ଯେଉଁ ଏଇଠି ମୁଁ PDFର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ୟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଆପଣ ୟାକୁ ଭଲସେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଯଦି ୱିଥାଉଟ୍ ମେଜର କୋର୍ସରେ ଓନ୍ଲି 3ଟା ଆପଣଙ୍କର ମାଇନର ସବଜେକ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି ବା 3ଟା ଇଲେକ୍ଟିଭ ସବଜେକ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଜେନେରାଲ କୋର୍ସ, ଆପଣଙ୍କ ଅନର୍ସ ପେପର ବୋଲି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ମେଜର କୋର୍ସରେ ସିଟ୍ ପାଆନ୍ତି ବା ଅନର୍ସରେ ସିଟ୍ ପାଆନ୍ତିନି ସେମାନେ ଜେନେରାଲ ବୋଲି ରଖନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି ତ ନିହାତି 1 ମେଜର ଓର 2 ମେଜର ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ 3 ମାଇନର ବାଲା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ହେଉନାହିଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ତ ଆପଣ ଏଇଟା ରଖିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ କେଉଁଠାରେ ବି ହେଉନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଷ୍ଟ ଅପସନ୍, ଯଦି ଆପଣ ସିଟ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଏଇଟା ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତ 3 କୋର୍ କେମିତି ନା ଆପଣଙ୍କର 3 କୋର୍ ମିନ୍ସ 3ଟା ଇଲେକ୍ଟିଭ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ କୋର୍ 1, କୋର୍ 2, କୋର୍ 3 3ଟା ପେପର ରହିବ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ଆପଣଙ୍କର 2ଟା ରହିବ, ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ପ୍ରଥମ ଆଉ ତୃତୀୟଟା ରହିବ, ଦ୍ୱିତୀୟଟା ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମରେ ଯେମିତି ଆପଣ ତୃତୀୟଟା ରହିବ ନାହିଁ ସେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ରହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ଼ ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରହିବ ଏବଂ ଫିଫ୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ରହିବ ଏବଂ ସିକ୍ସଥ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମଟା ରହିବନି, ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ତୃତୀୟଟା ରହିବ। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ MDC, AEC, ACC, BSc କୋର୍ସ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ବି ସେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ତ ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିଟି ୱାର୍କ ବା ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କ ଥାଏ ସେଟା ରହିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ୍ ୟାର କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ସେଇ ଆପଣଙ୍କର 126ଟି ରହିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 3ଟା ଯେଉଁ
बा विथआउट ऑनर्स पेपर केमती आपण बा जनरल जो आपणकर कोर्स रो तार स्ट्रक्चरटा तापर देखो जदि आपनर 4 ईयर ऑनर्स करछंती बा 4 वर्षिया आपनकर +3 करछंती 4 ईयर तो ताहले आपनको दुईटा ऑप्शन आपनकर पाखर रहइबो गोटे होछ आपनकर विथआउट रिसर्च पेपर रे आपनकर रही परिबो एवं आ गोटे रहितो विथ रिसर्च पेपर रे और चाहिले रिसर्च पेपर रखी परिबे बा न रखी परिबे यदि आपण विथआउट रिसर्च पेपर रखुछंती ताहले देखंतु आपनकर जो सब जो आपनकर जो स्ट्रक्चरटा चेंज हो जिवो एवं आपनकर जो लास्ट रे गोटे रिसर्च पेपर आपनकर जो एठी रहिबो नाही आपनकर टोटल रिसर्च पेपर एठी रहिबो नाही आपन जो सब्जेक्ट गुडा आपनकर कर 1 कर 2 कर 3 जेमति आपनकर चेंज हो जिवो आपनकर तो देखंतु एठी आपनकर चेंज हो जिवो किंतु जदि आपण रिसर्च पेपर सहित रखुछंती ताले देखंतु एठी आपण 4 ईयर विथ रिसर्च पेपर आपनकर लेखा अछि तो एठी आपनकर जो कर 1 कर 2 कर 3 रो जो आपनकर सब्जेक्ट एठी आपण चेंज हो जिवो एवं आपनकर जो रिसर्च पेपर टी आपनकर ऐड हो जिवो रिसर्च पेपर 12 टा क्रेडिट रे आपनकर एठी ऐड हो जाउछो आ रिसर्च पेपर रहिले आपनकर एथरो सब्जेक्ट रो आपनकर कमी जिवो तो देखंतु आपनकर जदि 4 वर्ष आपण दुईटा कर आपनकर क्रेडिट होची सेम रहउची 166 टा रहउची किंतु जदि रिसर्च पेपर होची आपनकर सेही थ्रू आपण सब्जेक्ट रो कमी जिवो एवं जदि रिसर्च पेपर नै सब्जेक्ट रो बढ़ी जिवो तो सेम पेपर आपनकर रहिबो सेम मार्क रहिबो किंतु आपण चाहिले विथ रिसर्च पेपर रे नै पारिबे बा विथआउट रिसर्च पेपर रे आपनकर 4 वर्षर जो डिग्री कोर्स बा +3 आपनकर करि पारिबे तो या थिला आपनकर फुल डिटेल्स एवं आपण जदि या विषय आउ अधिक किसी जानिया पई चाहछंती आपण मते कमेंट माध्यम जणाई पारे मु अन्य एक वीडियो रे पूरा डिटेल एक्सप्लेन करिकि आपनको या विषय रे जणाई देबे एवं ए जो पीडीएफ टी आपनको पाया पई हेले आपण मते कमेंट माध्यम रे जणाई देबे आपण जदि पीडीएफ पाइबे आपण आम चैनल को फास्ट आपण सब्सक्राइब कर देबे सब्सक्राइब कर देला परे आपनकर कमेंट माध्यम रे आपण मते जणाई देबे जे आपनकर जो पीडीएफ टी दरकार बोली मु आपनको पीडीएफ टी लिंक गोटे आपनको रिप्लाई रे दे देबे आपण सेठू पीडीएफ टी को डाउनलोड कर पारिबे तो आशा करूँ फ्रेंड्स आज वीडियो टी आपको इनफॉर्मेटिव लगी आ जदि यानी किसी डाउट रही मत कमेंट माध्यम जणाई पारिबे मु आपनको अन्य एक वीडियो रे डिटेल एक्सप्लेनेशन दे देबे तो वीडियो टी को लाइक कर दियंतु सांग मान सहित शेयर मध्य कर दियंतु तो आज पे फ्रेंड्स रहउची थैंक यू।